ganda ng mga rain. Ano yung tawag niya? Reindeer? Reindeer. Yan po. Nation Tower. Ganda na ganda po yan yan po yan po siya. Ganda sa Nation Tower po yan, hotel. Ganda po, no? I-ano po na, yan po, i-ano natin. Ayan po siya. Ganda niya. Ayan po, Nation Tower. Hello, Merry Christmas to all of you. December 24 na Noche Buena mamaya.